Assalamualaikum dan Dan selamat pagi. So yang ni untuk masih lagi 3.1 dan 3.2 iaitu Spontaneity of the Reaction. Madam lupa nak terangkan dalam video pertama dan video kedua. Okay, for the spontaneity of the reaction, okay, kita boleh tentukan sama ada non-spontaneous or spontaneous reaction depends on the E cell value. So, kena faham spontaneous and non-spontaneous reaction depends on the standard condition or non-standard condition. Okay, sebagai contoh untuk kes yang pertama, if the question provided the governing cell at the standard condition. What is mean by the standard condition? So, kalau dia melibatkan aqueous solution, 1 molar aqueous solution. Okay. Kalau dia bagi situ gas, so gas mesti 1 atm. Okay. So, kalau condition tu refer pada standard condition, so the spontaneity of the cell reaction depends on the E0 cell value. Okay. Kalau galvanic cell at standard condition, so the value for the spontaneity depends on the E0 cell. Okay. Kalau dia larger than 0, spontaneous. Less than 0, dia lah non-spontaneous. Ataupun dia negatif lah. Less than 0 maksudnya negative value. E0 cell more than 0 adalah positive value. If the E0 cell is equals to 0, so the reaction is at equilibrium. Boleh So, 3 keadaan adalah 1, 2, 3. If the question provided, okay, the galvanic cell at non-standard condition. What is mean by the non-standard condition? Maksudnya sebagai contoh, concentration is not at 1.0 molar. Sebagai contoh, soalan ni dia bagi zinc 0.2 molar. Kalau dia bagi gas, gas pun bukan pada gas not 1 atm. So, maksudnya galvanic cell tu bukan pada keadaan yang standard. So, the spontaneity of the reaction depends on the E cell. Bukannya E0 cell. Boleh tolong bezakan kalau non-standard condition E cell. Kalau standard condition E0 cell. So, sama macam kita buat for the standard condition. If the E cell value larger than 0, so dia adalah spontaneous reaction ataupun dia positive value. Okay, kalau E0 cell less than 0 ataupun negative value, that means the cell is non-spontaneous reaction. Kalau E cell equals to 0, so the system ataupun the cell at equilibrium. So, kita akan tengok contoh-contoh untuk penggunaan spontaneity of the reaction. Okay, sebagai contoh kita tengok soalan example 6. Is the reaction spontaneous reaction? So, to determine the spontaneity of the reaction, make sure student identify the cell reaction at standard or non-standard. So, tengok kat sini, ada tak dia bagi kepekatan yang berbeza daripada 1.0 molar? Kalau dia tak mention the concentration in the question, maksudnya, kita assume dia punya concentration of the aqueous solution is 1.0 molar. For gas, 1 atm and the temperature is 25 degrees Celsius. So, the galvanic cell at standard condition. So, kalau dekat standard condition, maksudnya kita akan tentukan spontaneity of the reaction depends on the E0 cell value. Bukan E cell value. Faham? Okay, so kita akan tentukan E0 cell dengan menggunakan formula. E0 cathode adalah E0 anode. So, untuk soalan macam ni pun kena faham kita tak boleh terus directly determine the anode cathode based on the E0 provided here. Okay. Kita boleh gunakan E0 value provided dalam soalan sekiranya dia tak berikan overall equation. Kalau soalan dah bagi overall equation dalam soalan, so pelajar kena tentukan anode and cathode based on the overall equation. Bukan based on the value provided. Kalau tak bagi overall equation, baru kita tentukan gunakan E0 value provided. Faham Okay. So, tengok kita punya overall equation. Copper solid menghasilkan copper 2 plus aqueous. Sorry, tukar sini aqueous. Okay. So, copper solid dari copper 2 plus. Maksudnya dia adalah proses remove electron. Kalau remove electron, maksudnya dia adalah oxidation process occur at anode. So, maksudnya kita punya anode adalah copper solid. Okay. Manakala, zinc 2 plus menghasilkan zinc solid. So yang ni adalah proses gain electron. Refer to the process reduction and occur at cathode.
So, untuk kes ni, cathode kita adalah zinc. Okay, so jangan tentukan nilai bagi anode dan cathode based on the provided value here. Unless kalau soalan tu tak bagikan overall equation ataupun cell notation. Dia bagi hanya nilai sahaja. So, awak tentukan anode cathode based on the value. Faham Dah cakap 3 kali dah ni. Dah ulang 3 kali dah. So, substitute value for the E naught zinc minus E naught copper. E naught zinc is negative 0.76. E naught copper positive 0.34. So, the final answer for the E naught value equals to negative 1.10 volt. So, E naught cell is negative ataupun less than 0. Ataupun apa dah boleh tulis ni? E naught cell is negative. So, the reaction is non-spontaneous reaction. Boleh? So, kalau soalan menentukan spontaneity pada keadaan standard. Ni example 6. Kalau example pula, will the following occur spontaneously at 25 degrees Celsius, the concentration of each species provided in the question. So, walaupun temperature 25 degrees Celsius, tapi kepekatan bukan 1 molar kan? So, maksudnya dia adalah non-standard condition. Kalau non-standard condition, kita akan tentukan the spontaneity of the reaction based on the E cell value, not E naught cell. So, nak tentukan E cell value mesti based on the Nernst equation lah. Nak tentukan nilai E cell mesti based on the Nernst equation. Kenapa kena tentukan nilai E cell? Sebab galvanic cell ni adalah pada bukan standard condition. Boleh? So, sebagai contoh, tengok overall equation. So, macam tadi juga, kita tentukan anode cathode based on the overall equation. Melainkan soalan tu tak bagi overall equation ataupun cell notation. So, barulah kita tentukan anode cathode based on the value. Yang dalam video, medium yang nombor 1 itu. Video yang pertama, medium tentukan anode cathode based on the E naught value sebab tak bagi overall equation dengan cell notation. Untuk video example yang kedua, yang tu medium tentukan anode cathode based on the cell notation. Untuk yang video ketiga ni, medium tentukan anode cathode based on the overall equation. So, kita tengok bila masa nak tentukan anode cathode tu gunakan konsep apa. So, based on the overall equation, Fe2 plus become Fe. So, process gaining electron. So, kalau gaining electron, dia dekat cathode. Betul? Manakala, cadmium solid menghasilkan cadmium 2 plus aqueous adalah proses remove electron. So, dia adalah proses dekat cathode. Dekat anode. Boleh? So, cadmium di anode, ferrum di cathode. So, kita tengok kita punya formula. E cell sama dengan E naught cell tolak 0.0592 per N log Q. So, kena tahu kita kena tentukan nilai Q dahulu dan nilai E naught cell dahulu untuk tentukan nilai Nernst equation awak. So, kalau saya tentukan dulu reduction pada ferrum. Okay. Manakala oxidation awak anode. Okay. So, tentukan overall equation 2 elektron dah balance. So, cancel 2 elektron. Ini adalah overall equation kita. So, the Q kat sini sama dengan CD2 plus divide by Fe2 plus. Sebab Fe solid dengan CD solid tak termasuk dalam Q expression. So, Q awak sama dengan product divide by reactant. Boleh? So, CD2 plus bahagi dengan Fe2 plus. Tu Q. Masukkan terus dalam awak punya formula. So, maka dapat 1 markah kat formula sini. Yang penting, nilai Q mesti nyatakan siapa CD bahagi dengan Fe2 plus. Seterusnya tentukan E naught cell pula. So, E naught cell sama dengan E naught cathode tolak E naught anode. So, cathode kita adalah kita punya Fe, masukkan nilai 0.44 volt minus anode negatif 0.4008 negatif 0.04 volt. So, nilai ni masuk ke dalam formula kita. So, sama dengan negatif 0.04 volt tolak 0.0592 over 2 sebab 2 electron involved for the redox reaction log concentration of CD2 plus 0.01 molar masuk sini divide by 0.6 molar. Boleh?
So, tekan kalkulator awak dapatkan nilai E cell sama dengan 0.01263 volt. So, based on the value of the E cell, larger than 0 ataupun boleh tulis sebagai positive value. So, the reaction is spontaneous reaction. Boleh? The reaction is spontaneous reaction. Ataupun di sini E cell is positive. So, yang untuk case example 7 ni, kita tentukan spontaneity of the reaction based on the E cell because the galvanic cell are not at standard condition. Boleh? Example 8. Calculate the equilibrium constant for the zinc copper cell. So, equilibrium constant, the symbol is K. Ingat lagi tak satu dulu? K besar refer to the equilibrium constant. So, how to calculate the value of the K? So, kena faham. Okay. Untuk kat sini kita ada zinc sebagai anode sebab E not more negatif. Copper sebagai cathode. Kenapa saya tentukan anode cathode based on the value of E not? Sebab soalan ni tak bagi overall equation dan cell notation. So, kita memang kena tentukan based on the value sahaja. Tak ada lagi information lain yang diberikan dalam soalan. Faham? So, tentukan kita punya persamaan kimia. Okay. Cancel 2 elektron dapat overall equation. So, Q kita dapatlah kat sini. Q sama dengan concentration of zinc 2 plus kuasa 1 bahagi dengan concentration of copper 2 plus kuasa 1. So, dapat dah nilai Q kat sini. Masuk. Betul tak? Di mana Q kat sini untuk at constant. Okay. Ketahui K kita at equilibrium. E cell sama dengan kosong. Manakala Q sama dengan K. Sebenarnya Q kita sama dengan K pada equilibrium. Boleh? So, dengan menggunakan formula E naught cell equals to E naught cathode tolak E naught anode. Kita akan cari dulu E cell kat sini. So, berapa nilai dia? Sama dengan masukkan nilai positif 0.34 tolak negatif 0.76. So, akan dapatlah kat sini positif 1.10. So, tentukan 1.10 ni dalam nilai equation awak. Substitute. So, at equilibrium, Q equals to K, while E naught cell equals to 0. So, pelajar mesti tulis statement ni. Awak tulis statement ni, at equilibrium, K equals to K, E cell is equals to 0. So, dapat 1 markah kat sini. Boleh? Statement ni. Substitute the value to the next equation. So, E cell kita kosong. Okay. E cell masuk sini kosong. Betul? Sama dengan E naught cell dah kira tadi. Positif 1.10 volt. Tolak 0.0592 per N. N is to log Q. Q adalah refer to the K value sebab at equilibrium. Soalan dah nyatakan dah. Equilibrium constant. So, at equilibrium. So, Q is equals to K. Boleh? Okey. Tekan kalkulator awak. Dapatkan nilai K sama dengan berapa? Susun Okay, rearrange. Dapatlah final answer. K is equals to 1.453 exponent 37. Okay, so no unit for the K. K tiada unit. Jangan salah faham. Ingat lagi satu dulu. K tiada unit. So, itu contoh cara nak tentukan E naught cell, E cell, spontaneity of the reaction, non-spontaneous on spontaneous reaction, dan juga how to calculate the equilibrium constant at equilibrium. Equilibrium constant occur at equilibrium. Okay? So, sekian, terima kasih.